ছট পুজো উপলক্ষে রাজ্যের মন্ত্রী জাভেদ আহমেদ খান ও ৬৬ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর ফয়েজ আহমেদ খান শুক্রবার স্থানীয় বেশ কয়েকটি জলাশয় পরিদর্শন করেন। এই জলাশয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হল কুষ্টিয়া কোয়ার্টার সংলগ্ন জলাশয়, যেখানে জলাশয়কে ছট পুজোর উপযুক্ত করা হয়েছে কিনা তা দেখার পাশাপাশি ছট পুজোর পুণ্যার্থীদের সাথেও কথা বলেন মন্ত্রী। পাশাপাশি তিলজলা ব্লু স্টার ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত স্থানীয় জলাশয়ে ছট পুজোর আয়োজনে উপস্থিত থেকে এলাকার প্রয়োজনীয় মানুষদের হাতে বস্ত্র তুলে দেন তিনি। এছাড়াও ছট পুজোকে কেন্দ্র করে ভিআইপি বাজার ও নুনাডাঙ্গার বিআর আম্বেদকর সেবা সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত দুটি ভিন্ন সভামঞ্চে উপস্থিত হয়ে ছট পুজো নিয়ে পুণ্যার্থীদের, বিশেষ করে মহিলাদের প্রতি মন্ত্রীর গলায় শোনা গেল বিনম্র ও শ্রদ্ধেয় অনুরোধ, যেখানে মন্ত্রী জাভেদ আহমেদ খান বারবার জানিয়েছেন ছট পুজোর পুণ্যার্থীরা যেন তাদের ইষ্টদেবের কাছে একটি করোনামুক্ত সমাজের প্রার্থনা করেন। ক্যামেরায় তাহির হোসেনের সঙ্গে বিশ্বজিৎ দাসের রিপোর্ট, 24 আওয়ার্স টিভি। খুব ভালোভাবে পুজো হবে। গত বছরও হয়েছিল, তার আগের বছর হয়েছিল, এবছর হবে। এবং যারা পুজো করছেন তারাও আইনটাকে মানছেন, আদালতের রায়টাকে মানছেন, আমরাও সে রায় মেনে এখানে পুজো হচ্ছে। এবং সব দিয়ে বড় ভগবানের উপরে যে আস্থাটা আছে, সেই আস্থাটা এই ছট পুজো দেখা যায়। এরা কিন্তু সে না খেয়ে উপোস রেখে যে হিসাবে পুজো করেন, সূর্য কিন্তু সে সানসেট থেকে সানরাইজ পর্যন্ত, এটা একটা অদ্ভুত দেখবার আছে। এটা আমার মনে হয় অন্য কোনো ধর্ম এত লম্বা সেই উপোস রেখে পুজো করা খুব মুশকিল, কঠিন ব্যাপার। করোনার এখনো টিকা বেরোয়নি, এর মাঝখানে বিধিনিষেধ মানতে বলছে, জমায়েত বারণ করছে। তো আজকে এখানে ঘাটে মোটামুটি কতজন লোক জমায়েত হয়েছে? যে আপনারা দেখছেন সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করেই হচ্ছে, সেই হিসাবেই চলবে। এবং কিরকম সে আমাদের এখানে পুজোতে সংক্রমণ বাড়েনি, কালী পুজোতে বাড়েনি, সেই হিসাবে আমার মনে হয় না কোনো রকম সংক্রমণ বাড়বে। পুজো করতে গেলে ভগবানের কাছে একটা প্রার্থনা থাকে কি কিরকম যে আগাম বছর যাতে ছট পুজোতে করোনামুক্ত বিশ্ব থাকে, করোনামুক্ত আমরা পরিবেশ পাই, তাহলে ছট পুজো অন্য পুজো আনন্দ করতে পারবো। ছট পুজো আজকে যারা এসছে শ্রদ্ধালু, তাদের সাথে এবং আমাদের যে 24 আওয়ার্স টিভি, তাদেরকে যদি ছট পুজোর কিছু শুভেচ্ছা বার্তা দিই। আমি কিরকম সে 24 আওয়ার্সের দর্শকদের এবং আজকে যারা ছট পুজোর শ্রদ্ধালুরা আছেন প্রত্যেককে আমার প্রথমে প্রীতীয় শুভেচ্ছা জানাই, ভালোবাসা জানাই। আপনারা ভালো মতো পুজো করুন, আপনারা আনন্দ করুন, কিন্তু আইনটা মেনে, হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের নিয়মটা, আইনটা মেনে এবং সরকারের যে নির্দেশিকা মেনে করুন। আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি, থাকবো আপনার। দেখুন, আমরা আয়োজন করিনি, এলাকার মানুষই করেছে, আমরা তাদের সহযোগিতা করেছি। মানুষ সুন্দরভাবে মহামান্য আদালতের নির্দেশিকা মেনেই কাজ করছে। আমরা তাদের আজকে পুজোর মধ্যে পাশে দাঁড়িয়ে তাদের উৎসাহ জাগাচ্ছি। কি মনে হচ্ছে যে এই ধরনের আজকে যে পুজোর আয়োজন করা হয়েছে, বড় বড় সরোবরগুলোতে যখন পুজো দেওয়া হচ্ছে না পরিবেশ বান্ধব, এটা কি আগামী বছরগুলোতেও এরকম করা যেতে পারে? দেখুন, এটা তো প্রাইভেট একটা সরোবর, আর দীর্ঘদিন এই অঞ্চলের মানুষ এখানেই দিত। লাস্ট ইয়ার আমরা কর্পোরেশনের মাধ্যমে এই পুকুরটাকে পরিষ্কার করেছিলাম। এলাকার মানুষের দাবি ছিল, ছট পুজোর আগেই করেছিলাম। সেই পুকুর সংস্কার হওয়ার পর এই অঞ্চলের বাসিন্দা দীর্ঘদিন ধরে এখানে পুজো করেন, আর ছট পুজো এখানেই হয়। একটু যদি আমাদের 24 আওয়ার্সের টিভিদেরকে যদি কিছু বলতে চান ছট পুজো। 24 আওয়ার্সের প্রত্যেক ভিউয়ার্সকে আজকে ছট পুজোর উপলক্ষে অনেক অনেক প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন।
करके अनिल गुप्ता पप्पू भाई को मैं मन के अंतरस्थल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ उनका कि आज उनके संकल्प का ये नतीजा है। उनके बहुत दिन से उनकी जो ये मेहनत है इस अंचल के इस घाट को आज इस जगह पहुंचाने में, जो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मेहनत किया है और उद्योग लिया है ताकि इस आसपास के अंचल के लोग यहाँ प्रत्येक साल की तरह इस साल भी छठ पूजा कर पाए, मैं अनिल गुप्ता पप्पू भाई का धन्यवाद अदा करता हूँ कि पप्पू भाई सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं, समाज सेवी भी हैं और सारा साल सामाजिक कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं। मंच में उपस्थित हमारे बीच कस्बा विधानसभा के विधायक तथा पश्चिम बंगाल सरकार के भारप्राप्त मंत्री श्री जावेद अहमद खान साहब हैं। हमारे बीच मौजूद प्राक्तन मेंबर मेयर इन काउंसिल और 65 नंबर वार्ड के काउंसिलर श्री सुशील शर्मा महाशय हैं। हमारे बीच मौजूद ईएम एकेडमी के प्रिंसिपल और उनके अंदर बहुत कलाएं हैं, अध्यापक भी हैं, शिक्षक भी हैं, शिल्पी भी हैं, बहुत अच्छी बातें रखते हैं। श्री वरुण शब्दार महाशय हैं हमारे बीच और एक खास व्यक्ति मिसेस वरुण समझदार। मुझे याद है मैडम एक प्रोग्राम में मैंने देखा था कि नृत्य कर रही थी, बहुत सुंदर नृत्य करती हैं, शिल्पी हैं, सुंदर नृत्य करती हैं और लोगों के अंदर उत्प्रेरणा जगाती है कि लोग अपने अंदर जो छुपा हुआ जो मेधा है, टैलेंट है, उसको बाहर लेके आए। हमारे बीच मौजूद तिलजिला ट्रैफिक गार्ड से, कस्बा ट्रैफिक गार्ड से, तिलजिला ट्रैफिक गार्ड के ओसी शोभिक दा। सिर्फ पुलिस ही नहीं, पुलिस एक ऑफिसर इंचार्ज होने के साथ साथ अक्सर हम लोग उनको आजकल सोशल मीडिया में और न्यूज़पेपर में देखते हैं कि किस तरह पुलिस की यूनिफॉर्म में भी उनके अंदर छिपा जो एक इंसानियत का जो इंसानियत से भरा जो दिल है, उस दिल के खातिर वो लोगों की किस तरह से मदद करते हैं और आगे आते हैं, हमेशा आगे आते हैं, सामाजिक कार्यक्रम में आगे आते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने पेपर में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से एक महिला का उन्होंने मदद किया। मैं शोभिकदा का बहुत बहुत अभिनंदन हूँ। थैंक यू शोभिकदा, আমরা আপনার পাশে আছি, আপনি এরকম কাজ করুন। और अंचल की मेरी माँ बहनें, मेरे भाई, मैं सभी को आज छठ पूजा की बहुत बहुत शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं देता हूँ, खासकर श्रद्धालुओं को और माँओं को जिन्होंने व्रत रख करके, उपवास रख करके आज जो यहाँ पूजा देने आई हैं। और इस पूजा के अवसर में मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा कि आप लोग भगवान से यही प्रार्थना करें कि तमाम मानव जगत में जो आज जो ये कोरोना का जो वायरस फैला है, जिससे लोगों की जानें जा रही हैं, लोग परेशान हैं, नौकरियां चली गई हैं, कारोबार काम काज बंद हो ठप पड़ा है, तो आज भगवान जब बोलते हैं कि इंसान सब जगह से हार जाता है तो बस एक उम्मीद रहती है ऊपर वाले की तरफ। तो आज उस ऊपर वाले से यही हम लोग कामना करें कि आने वाला वर्ष जो हो हम लोगों के लिए अच्छा वर्ष हो और जल्द से जल्द हम लोग कोरोना मुक्त समाज में दोबारा लौट करके अपने जीवन को और अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग दोबारा वापस आ सके और दोबारा पृथ्वी में खुशहाली आए। और खुशहाली के साथ साथ जो सीख मिला है 2020 में हम लोगों को कि जो वातावरण को हम लोग जो कष्ट पहुंचा रहे हैं, जिस तरह से इन्वायरमेंट को हम लोग खराब कर रहे हैं, पोल्यूशन के जरिए हो, गाछ काटने के जरिए हो, जिसके वजह से आज पूरे जगत में जिस तरह से बीमारी फैल रही है, तो इस पर भी हम लोगों को बहुत खास ध्यान देना है। क्योंकि परिवेश जब तक अच्छा नहीं रहेगा तब तक हम लोग भी जीव के हिसाब से बच नहीं पाएंगे। परिवेश सुंदर रहेगा तो हम लोग भी सुंदर तरीके से हर चीज का हम लोग भोग भी कर पाएंगे, हर चीज को हम लोग इस्तेमाल भी कर पाएंगे और शांति से हम लोग इस पृथ्वी में हम लोग वास कर पाएंगे। मैं अपनी बातें यही खत्म करूंगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। সভার শ্রী সুশীল শর্মা মহাশয় আছেন, প্রথম
পুরপিতা এবং বর্তমানে কোঅর্ডিনেটর 66 নম্বর ওয়ার্ডে ফয়েজ খান আছেন, আমার ছায়া সঙ্গী এবং পাশের ওয়ার্ডের সমাজসেবী আমাদের পাশের ওয়ার্ডের সভাপতি শ্রী দিলীপ বোস কবি আছেন, বরুণ সমাজদার মহাশয়, যার নাম নিতে গেলে অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করে। তিনি শুধু শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত না, লেখকও আছেন, শিল্পীও আছেন এবং তার সঙ্গে সাহিত্যের সঙ্গে জুড়ে আছেন তার ধর্মস্ত্রী মধুমিতা দি, তিনি আছেন পাশে, প্রিন্সিপাল আছেন একাডেমি স্কুল, আছেন শ্রমিক আমাদের সবসময়ের যুব কিলোমিটার ট্রাফিক এর অ্যাডিশনাল ওসি, উনিও শিল্পী, উনিও অনেক বই অনেক সিরিয়াল করেছেন, সুন্দর মানুষ। কিছুদিন আগে শরীর খারাপ হয়েছিল, রোগা হয়ে গেছে একটু, এখন ভালো আছে। আছেন দীপক, আছেন উদ্যোক্তা পাপ্পুল, আমরা বলি লোহা পাপ্পু, ইউসুফ আছে, লালু আছে, আমাদের যে পরিচালনা করছে সেই মানুষটা যুব নেতা আমাদের সুবক্তা বলরাম ঘোষ আছেন, মা বোনরা আছেন এই অঞ্চলের মানুষরা। আপনাদের প্রথমেই ছট পুজোর শুভেচ্ছা জানাই, ভালোবাসা জানাই। আমরাও উপোস করি, 30 দিন উপোস করি, আমাদেরও উপোস হয়। আমাদের নেত্রী বলে ধর্ম নিজে এবং অনুষ্ঠান সবার, সেই অনুষ্ঠানে এসেছি আপনাদের সবার, আমাদের সবার অনুষ্ঠানে, ছট পুজোর অনুষ্ঠানে এসেছি, ভালো লাগে। এইখানে আমাদের মারা ডান্ডি কাটেন, তার সঙ্গে উপোস যারা রাখেন তারাই ডান্ডি কাটেন, পুজো দেন। এই সূর্যটা আস্তে আস্তে সানসেট হচ্ছে, পুজো হবে, আবার কাল সকালে সানরাইজ হবে, সেই পুজো হবে, তারপরে উপোস ভেঙে তারা জল পান করবেন। এটা হচ্ছে কঠিন থেকে কঠিন উপোস তারা করেন, তাদের জন্য তাদের আমি অভিনন্দন নমস্কার জানাই, আমার তাদের শুভেচ্ছা জানাই। আপনারা যেটা পারেন অন্য কেউ পারে না। আপনারা জানেন ধর্ম বেঁচে আছে মহিলাদের জন্য, মানুষ আছে কিছু পুরুষ আছে, কিন্তু মহিলারা যে হিসাবে ধর্মটা পালন করেন অন্য কেউ পালন করতে পারেন না, সে বেটা ছেলে হোক, অন্য কেউ পারেন না। সেই জন্যে তাদের নমস্কার জানাই। আর বলি, মা আপনারা যখন প্রার্থনা করবেন ভগবানের কাছে, প্রার্থনা করবেন আপনাদের নিজের পরিবারদের জন্য, সবার জন্য, আপনাদের আশেপাশের যারা বন্ধুরা আছে, আপনাদের আত্মীয়রা আছে, স্বজন আছে, তাদের জন্য, আমাদের জন্য করবেন, পৃথিবীর মানুষের জন্য করবেন। বলবেন, ভগবানের কাছে ডাক দেবেন যাতে করোনা মুক্ত সমাজ তৈরি হয়, আবার সেই প্রার্থনা করবেন, সেই ডাক দেবেন। আপনারা উপোসকে ডাক দিতে গেলে ভগবান শুনবে আর আমরা করোনা মুক্ত সমাজ পাবো, এটা আমার দীর্ঘ বিশ্বাস আছে। এই বলে প্রত্যেককে নমস্কার জানিয়ে আমি अपने तरफ से और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आप सबों को बधाई देता हूँ। আপনারা জানেন সবচেয়ে বড় যদি পুজো হয় হিন্দু জাতিদের, সেটা হচ্ছে ছট পুজো। যেরকম মহারাষ্ট্রের মানুষের গণপতি বাপ্পার সবচেয়ে বড় পুজো হয়, সেরকম ছট পুজো আজকে আমাদের হিন্দুস্তানি ভাইদের হয়। তাদের এই ছট পুজোর উপলক্ষে তাদের আমি অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই, ভালোবাসা জানাই। আমাদের মা বোনরা যারা আজকে ছট পুজো করছেন, ডান্ডি কাটছেন এবং তার সঙ্গে এসে পুজো এখন দেবেন, এই পুজোটা সূর্য যখন সানসেট হচ্ছে তখন পুজো হয় একবার, আর যখন সানরাইজ হয়, যখন পুজোটা উদয় হয়, উপরে উঠে, তখন পুজো হয়। এবং এর মধ্যে যারা উপোস করে রাখেন, মা বোনরা যারা পুজো দেন, তারা উপোস, আমরা উপোস রাখি, যারা সংখ্যালঘুর মানুষ আছে 30 দিন রাখি, কিন্তু এই উপোসটা অনেক থেকে কঠিন উপোস আছে। কেন? সকাল থেকে দ্বিতীয় দিন সকাল পর্যন্ত
না অন্ন খাবে, না জল খাবে, না কিছু খাবে, এবং এই উপোস রেখে ডান্ডি করে এসে পুজো করতে এটা প্রবীণ, সেই জন্যে তাদের অভিনন্দন জানাই। আর আপনাদের বলি, আপনারা আপনাদের আত্মীয় স্বজনের জন্য, আপনাদের জন্য, নিজের জন্য এবং আপনার পরিবারের জন্য আপনারা ভগবানের কাছে যখন প্রার্থনা করবেন, তখন আপনারা সারা বিশ্বের মানুষের জন্য, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য, এই অঞ্চলের মানুষের জন্য ভগবানের কাছে আমরা নিবেদন করবো, আপনার প্রার্থনার মধ্যে বলবেন যাতে করোনা মুক্ত সমাজ আবার আমরা সেই সমাজে বসবাস করতে পারি। ভগবান করোনাটাকে সরিয়ে দিক, এই প্রার্থনাটা করবেন যাতে আপনারা আমরা সুস্থভাবে আমরা পুজো করতে পারি, আনন্দ করতে পারি। এই বলে প্রত্যেককে আজকে পুজোর শুভেচ্ছা জানাই। আমাদের মধ্যে বিশিষ্ট মানুষ সব উপস্থিত আছেন। আমাদের আগে যখন তিলজেলা থানা ছিল, তার একটা থানার মধ্যে এখন 3টে থানা হয়েছে। সে অবিভাগিত মানে আনডিভাইডেড থানা তিলজেলা থানা। তার প্রাথম ওসি এখন আমাদের সম্মানীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ ARS সুজিত বাবু আছেন। উনি আমাদের অনেক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, আম্বেদকর কমিটিকে, সেবা সমিতি কমিটিকে। এই পুজোতে যতটা হেল্প উনি করেছেন, আমার মনে হয় আরও যারা এসেছেন তারা করেছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু ওনার অবদান অনেক বেশি আছে। তার মুখ থেকে কি তফাৎ দেখলেন আগে আর এখন, কি তফাৎ দেখলেন, আমি তার অভিজ্ঞতাটা বলবেন উনি। সুজিত বাবুকে আমি আমার জানা বিগত 7-8 বছর ধরে আমি আসছি। এই BR আম্বেদকর সমিতি থেকে করছে, মুখিয়াজি আছে এর মেন উদ্যোক্তা, তাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রত্যেকবার এটা করার জন্য। আমি মঞ্চে উপস্থিত আছি আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী জাভেদ আহমেদ খান মহাশয়, ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, নমস্কার জানাচ্ছি। এছাড়া আছেন আমাদের শ্যামল ব্যানার্জি স্যার, উনি আমাদের একজন ফুটবলার, আপনারা জানেন, আমাদের অন্তরে সবসময় থাকে, মাথায় থাকে। এছাড়া আছেন কবিদা আছেন, আমাদের সব পুলিশ অফিসাররা আছেন, সম্রাট আছে, দেবল আছে, সৌভিক আছে, কবিদা আছে, অশোক আছে, আরো সবাই আছে এখানে। তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, মঞ্চে যারা আছেন তারা এখানে আসার জন্য প্রত্যেকবার আসেন। তো এটা একটা পুণ্যভূমি বলে আমি মনে করি। ছট পুজো উপলক্ষে এখানে হাজার হাজার লোকের মানুষের পায়া পড়ে। এটা একটা নিয়ম, যেখানে পুণ্যভূমি, যেখানে মানে কোনো রিলিজিয়াস কোনো প্রোগ্রামে যেখানে হাজার হাজার লোকের মানুষের পা পড়ে, সেটা একটা পুণ্যভূমি হয়ে যায়। আমি মনে করি যে এইভাবে নোনাডাঙ্গার এই জায়গাটা এই BR আম্বেদকর সেবা সমিতির লোকেদের মাধ্যমে, মুখিয়াজি আছে এবং অন্যান্য আছে, এটা একটা আস্তে আস্তে পুণ্যভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রথম যখন শুরু হয়েছিল আমি তখন দেখতাম, আমি আসতাম, আমি পুলিশ অফিসার হিসাবে, থানার ওসি হিসাবে আমি আসতাম, যতটা পারতাম সঙ্গে থাকতাম। ওরা সব করেছিল, ছোট করেই শুরু করেছিল BR আম্বেদকর সমিতি। তখন 200-250 লোক আসতো, খুব কম লোক আসতো, অন্ধকার থাকতো, আলো থাকতো না। তখন থেকে আমি দেখতাম যে এদের চেষ্টাটা দেখতাম আমি, যে সব লোককে সাহায্য করার জন্য, যে সেবা সমিতি নাম, এই নামের তার মধ্যে সত্যিকারেরই সেবা সমিতি। তখন থেকে আমি দেখতাম এরা কি ভয়ঙ্কর ভাবে চেষ্টা করছে। ছোট ছিল তখন, অনেক ছোট ছিল, এরাও তখন এত বড় হয়ে তৈরি হয়নি। তখন থেকে আমি দেখতাম। এখন তো বড় করে হয়েছে, সেবার নাম করে যা যা কাজ সেগুলোও করছে, কাপড় দেয় লোকেদেরকে। প্রথম কথা, এত লোকেদের জন্য অর্গানাইজ করছে,
তাদেরকে আসার ব্যবস্থা করছে, তাদেরকে পুকুর পরিষ্কার করছে, তাদের জন্য ঘাট তৈরি করিয়েছে, তাদের জন্য পানা পরিষ্কার করাচ্ছে, তাদের জন্য আলো লাগাচ্ছে, সব লোকের সেফটি সিকিউরিটি দেখছে, তাদেরকে কাপড় দিচ্ছে, তাদেরকে বস্ত্রদান করছে, তাদেরকে কম্বল দিচ্ছে। এই যে সেবা সমিতির কাজ, এটা সত্যিই কিন্তু প্রশংসার দাবি রাখে, এবং এত লোককে সুস্থভাবে প্রোগ্রাম করানো। এই ব্যাপারে আমি আরেকটা কথা বলতে চাই। আমি দেখেছি এখানে নিজে ব্যক্তিগতভাবে, আমি প্রত্যেক বছরই আসি, আমাদের মাননীয় মন্ত্রীও যথেষ্ট হেল্প করেন, এবারেও করেছেন, আপনারা জানেন, বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে। তো আমি ওনাকেও বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই যে এটাকে ধরে রাখা এবং ঠিকঠাক মতন করে সাকসেসফুল করার জন্য। তো আপনাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা ছট পুজো উপলক্ষে এসছেন। তারা ভালো থাকুন, তাদের যা মনস্কামনা আছে সেটা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে এই পুজোর মাধ্যমে। আপনারাও আশীর্বাদ করবেন, আমরাও যারা আছি তারাও যেন আমরা ঠিকঠাক করে এই শহরের জন্য, এই রাজ্যের জন্য ভালো করে কাজ করতে পারি। আমি কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে বলতে পারি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রচুর পুলিশ অফিসাররা আছেন, প্রচুর পুলিশের লোকজন আছেন, তারা আপনাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করছেন, গাইড করছেন। শুধু এখানে না, প্রত্যেকটা ঘাটে ঘাটে কলকাতা পুলিশের লোকজন আছেন, যত যত ঘাট আছে সেখানে প্রচুর লোকজন এসছেন, সেখানেও মেনটেন করছে, সেফটি সিকিউরিটি এবং অন্যান্য ব্যাপারেও গাইড করার জন্য আছে। অন্যান্য প্রোগ্রামেও থাকে, সবসময় থাকে, বা অন্যান্য ব্যাপারেও থাকে। বক্তব্যের মধ্যে সব তুলে ধরলেন। কীরকম ছোট পুজো ছিল, 200-250 মানুষ যারা পুজো করতেন তারা আসতেন, এবং আজকে হাজার হাজার মানুষ এখানে আসেন। এবং এই ওয়ার্ডে 108 নম্বর ওয়ার্ডের যিনি কোঅর্ডিনেটর প্রথম পুরপিতা, বিখ্যাত খেলোয়াড়, বলের মাঠে কেউ এরকম মানুষ নেই যা তার নাম শুনেনি, তার খেলা অনেক লোক দেখেছে, এবং শুধু বলের মাঠে না, সারা বিশ্বতে তার নাম আছে, সেই শ্যামল ব্যানার্জি। তার সৌভাগ্য হচ্ছে তার ওয়ার্ডে কিন্তু দুটো পুজো হয়, ছট পুজো দু জায়গা হয়। একটা ফোর্টিসের সামনে ওইখানে ক্যাম্প দিয়ে ঘাট ফাট করেছে, ওইখানে হচ্ছে, হ্যাঁ, আরো জায়গা হয়, বড় দুটো পুজো, ছট পুজো হয়, একটা এখানে একটা ওইখানে হয়। কিন্তু এটা প্রাচীন আছে কেন এই জন্য বলছি, এটাই প্রথম আরম্ভ হয়েছিল, পরে ওটা আরম্ভ হয়েছে। এবং আজকে সেই জায়গায় আমরা ধন্যবাদ জানাই কোঅর্ডিনেটরকে, তাকে ম্যানেজ করতে হয়, এবং সেই কোঅর্ডিনেটর একটু আমি তাকে আহ্বান জানাবো, আমাদের বন্ধু এবং আমাদের সহকর্মী এই অঞ্চলের কোঅর্ডিনেটর, আপনাদের এইখানে যে রাস্তাঘাট দেখছেন, লাইট দেখছেন, এইসব ব্যবস্থা করবার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই। তার সঙ্গে তাকে বলি 2-4 কথা বলবার জন্য আজকে ছট পুজোর এই উপলক্ষে তার কাছ থেকে আমরা শুনতে চাই। श्रद्धेय पिताजी भी है वो, और आपके इस अंचल के विधायक हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर सेवा समिति को, जिन्होंने आज छठ पूजा के इस दिन में सुंदर तरीके से यहाँ पे पूजा को आयोजन करवाया, और पूजा को आज यहाँ पूर्ण हिसाब से जो पूजा श्रद्धालु आए हैं वो पूजा यहाँ पे दे रहे हैं। जब भी कोई कार्यक्रम किया जाता है, उससे पहले जो मेहनत होता है उसको कोई नहीं सहारता है। इतने लोग जब जमा होते हैं तो एक चीज ध्यान में रखिए कि ये इतने लोग का समावेश जब हुआ है तो पीछे जरूर कोई ना कोई है जो आपके लिए लगा है, सोच रहा है, चिंता कर रहा है। वो प्रशासन है, आपके कोऑर्डिनेटर है, विधायक है, जो जनता से जुड़े लोग हैं, वो सब का जिसको बोलते हैं कि कंट्रीब्यूशन है। जब वो चीज संपूर्ण होता है तभी जाकर के एक सभा बनती है, समावेश बनता है। तो मैं तमाम उन लोगों का, प्रशासन से शुरू करते हुए, जिन लोगों ने आज, चाहे वो आनंदपुर थाना हो, चाहे ब्लॉक 108 तृणमूल कांग्रेस के वॉलंटियर्स हो, आपके अंचल के नौजवान हमारे युवक हो, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं बस आपको एक ही बात याद दिला दूं, मंच में विशिष्ट व्यक्तिजन है, मैं सबका नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप सब परिचित हैं, मेरे आगे सभी ने परिचय कराया। देवलदा है, सुजीत दा को मैं खास धन्यवाद इसलिए देता हूं कि सुजीत दा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस अंचल में। आनंदपुर थाना तब नहीं हुआ करता था, तब तिलजलाई थाना होता था, तिलजला थाना का आउटपोस्ट था। इतने बड़े विशाल इलाके में जब सुजीत दा आए थे तो उस वक्त मुझे मौका मिला था काउंसिलर के हिसाब से, तो वो मेरे गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर
मैंने मेरा जो राजनीतिक जीवन है मैंने उनके साथ शुरू किया और उनके गाइडेंस में शुरू किया। तो उस वक्त ये अंचल में जब हम लोग आते थे पूजा देने, सुजीता के साथ ही मैं एक बार आया था 3 साल पहले। उस वक्त यहाँ पे आपके राज्यसभा के जो सदस्य थे विवेक गुप्ता जी भी थे। तो उस वक्त मेरी माँ बहनें जो पूजा दे रही थी, उस वक्त घाट में पोजीशन ही नहीं था, जगह ही नहीं थी पूजा देने के लिए। मैं सोच रहा था, हम लोग बात कर रहे थे कि ये घाट अगर डेवलप हो जाता तो कितना अच्छा होता, यहाँ के इलाके के लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाती। और आज बहुत खुशी की बात है कि मैं जब आ रहा था तो देख रहा था कि घाट आधा से ज्यादा बन गया है और कितनी सुविधा के साथ हमारी जो माएं हैं, बहनें आज यहाँ पे छठ का पूजा कर रही है, सूर्य को नमस्कार कर रही है। जब सूर्यास्त होता जब हो रहा था, तो मैं ये बात कह करके आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार, मां माटी मानुष की सरकार, और हमारी जो नेत्री है ममता बनर्जी ने आज से 10 साल पहले एक स्लोगन दिया था, एक डाक दिया था कि बदला नहीं बदल चाहिए। तो आज आप देख रहे हैं कि 10 साल में पश्चिम बंगाल हो, पश्चिम बंगाल के तमाम जिला हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे वो जंगल महल हो, चाहे वो नंदीग्राम हो, सिंगुड़ हो, चाहे वो आपका ये नोनाडांगा अंचल हो, आज इसमें बहुत परिवर्तन आया है। तो ये परिवर्तन का श्रेय जैसे कि बंगाल के लोगों को जाता है, क्योंकि उन लोगों ने आशीर्वाद दे करके एक सही सरकार को चुन के लाए, जो उन्नयन करके आज जनता के लिए काम कर रही है, जनता के पास है। उसी तरह से ये श्रेय सरकार को भी जाता है कि सरकार ने जो वादा आपसे किया था, जो अनुभव आपके सामने ला करके रखा है काम के जरिए, चाहे वो रास्ता हो, घाट हो, चाहे वो डबल डेकर बस हो, चाहे वो मां फ्लाईओवर हो, चाहे वो नोनाडांगा हो कि डेवलपमेंट का काम हो, पश्चिम चौबागा के डेवलपमेंट का काम हो, चाहे वो इस अंचल के लोगों को मीठा पानी से लेकर के, रास्ता से लेकर के, घाट से लेकर के लाइट देना हो, आज सब काम के पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वो पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी का योगदान है। और हम लोग चाहे वो विधायक हो, चाहे वो काउंसिलर हो, कोऑर्डिनेटर हो, चाहे वो पुलिस हो, प्रशासन हो, आज सबको अगर कोई रास्ता दिखाने वाली है, जो पीछे लग करके काम करवाने वाली है, उनका नाम है ममता बनर्जी। और मैं आप लोगों से आने वाले दिनों में जो राजनीतिक परिवेश तैयार होने वाला है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, बात के नाम पे, और धर्म को लेकर के एक खेल किया जाएगा लोगों को, जिसको बोलते हैं कि भटकाने के लिए और वोट लेने के लिए। मैं यहाँ की जनता से आपसे ये अपील करूंगा कि जब आप वोट देने जाएंगे तो याद रखिएगा कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई में आपको सोचना है कि आपका सही बंधु, आपका सही दोस्त, आपके लिए सही काम कौन कर सकता है। और सिर्फ धर्म के नाम पे जो वोट मांग करके हथरास जैसी घटना घटाते हैं, यूपी में एक गरीब लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है और बलात्कार करने के बाद उसको अंतिम संस्कार तक का भी सम्मान नहीं दिया जाता है। आप वैसी सरकार को लाना चाहते हैं या जनता मुखी काम करने वाली सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, जिसने आज यहाँ रास्ता तैयार किया, घाट तैयार किया, मीठा पानी दिया, और आज प्रशासन से लेकर के आज असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके बीच में आकर के सरकार ये बताना चाहती है कि सरकार आपके पास थी, है और आइंदा भी रहेगी। और हमारे मुख्यमंत्री भी आज जब लॉकडाउन हुआ था पूरे भारतवर्ष में एक हलचल मच गया था, जहां हम देख रहे थे कि गरीब जनता परेशान थी। आज मजदूर सड़कों पे किलोमीटर पर किलोमीटर पैदल चल करके अपने घरों को लौट रहे थे, कोई व्यवस्था नहीं था। वहां ममता बनर्जी पहली मुख्यमंत्री थी जिसने घोषित किया कि मैं अपने राज्य में मुफ्त में गरीबों को राशन दूंगी, और सिर्फ 3 महीने के लिए राशन नहीं, अगले साल जुलाई महीना तक का राशन मुहैया कराने का व्यवस्था किया। साथ ही साथ जो बंगाल के जो पर्यटक फंसे हुए थे या श्रमिक फंसे हुए थे, उनको बिना पैसे के बंगाल में वापस लाया। तो ये काम होता सरकार का। धर्म अपना अपना हो सकता है, मैं किसी धर्म को मानता हूं, आप किसी धर्म को मानते हैं, लेकिन श्रेष्ठ में आप भगवान को मानते हैं, मैं अल्लाह को मानता हूं, वो ऊपर वाला ही को सब मानता है। और उस ऊपर वाला के पास हम सबको ये कामना करना चाहिए कि आने वाले दिन में, ये 2020 साल हम लोगों के लिए बहुत एक मुश्किल साल था, जिसमें बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, लोग नौकरी खो चुके, बड़े बड़े व्यवसायी का धंधा चौपट हो गया, लोग मर गए, जान चली गई,
लोगों को परेशानी है। आज उस परेशानी के दौर में आने वाला दिन जो आए हम लोग के लिए कुशल और मंगल का हो, यही मैं अपनी माँ बहनों से प्रार्थना करूंगा कि आप छठ माँ के पास यही पूजा कीजिए कि 2021 में जब हम लोग दोबारा आपके बीच में आए और इस समावेश से बात करें तो एक कोरोना मुक्त समाज हम लोगों को मिले, जिस समाज में हम लोग दोबारा खुशी खुशी हम लोग रह सके, पूजा भी दे सके, काम भी कर सके और एक साथ फिर दोबारा आइंदा 2021 में माँ माटी मानुष की सरकार को पश्चिम बंगाल के मुंह में ला करके ये पूरे दुनिया को दिखा सके कि पश्चिम बंगाल के लोग धर्म अपना अपना जरूर फॉलो करते हैं। धर्म और अधर्म की जब बात आती है तो धर्म और अधर्म के बीच में पश्चिम बंगाल के लोग उन्नयन को पसंद करते हैं, काम करने वाले लोगों को पसंद करते हैं, भाषण देने वाले लोगों को पसंद नहीं करते हैं, राशन देने वाले लोगों को पसंद करते हैं। मैं साथी में भाषा से शुरू करते हुए, गोपाल से शुरू करते हुए, जुलकर भी है, राजू है और तमाम लोगों को जिन लोग सुबह से यहाँ लगे हैं आप लोगों की सेवा में, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद।